Ang dried mixed vegetables kay ang pagsagol ug pagdugmok sa mga klase-klaseng dahon sama sa ampalaya nga natural nga remedyo batok sa diabetes ug purga, saluyot kay good of source of fiber ug mutabang magprotekta sa imong liver, malunggay good of source of antioxidant ug vitamins ug minerals, ug ang goto cola helps boost cognitive function ug makatabang sa pag-ayo sa Alzheimer's disease. Ang dried mixed vegetables pwede gamiton as herbal capsule, tea or tsaa. Pwede pod kini isagol sa mga meat products sama sa chorizo, bula-bula ug uban pa. Maayong adlaw. Maghimo ta karon og dried mixed vegetables. Mao kini ang mga gamitonon. Weighing scale o timbangan. Kini ginagamit sa pagtimbang sa mga materyales. Naay duha ka klase nga timbangan, ang analog type ug ang digital type. Scooper. Kini ginagamit sa pag-scoop sa imuhang mga materyales. Mixing bowl. Diri isagol ang imong mga materyales. Measuring spoon. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa o uga na materyales ubos sa 1/4 cup. Utility tray. Kini ginagamit sa pagbutang sa mga materyales o sa pagbutang sa mga gamit bahin sa produkto na imong buhaton. Wooden ladle. Kini ang ginagamit pag-ukay sa mga materyales. Ang pagsukod sa mga uga na materyales gamit ang measuring cup. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring cup, utility plate, spatula, scooper, ug mga materyales. Ikaduha, ibutang ang measuring cup sa patag na lugar o plato. Ikatulo, i-scoop ang uga nga materyales ug ibubo sa measuring cup hantod mapuno kini. Ikaupat, kalison ang measuring cup aron mapantay kini. Pahinumdom, ayaw isansan ang materyales sa measuring cup. Ayaw idiretso ug scoop ang materyales gamit ang measuring cup. Ang pagsukod sa mga uga nga materyales gamit ang measuring spoon. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring spoon, spatula, scooper, utility plate ug uga nga mga materyales. Ikaduha, gunitan ang measuring spoon. Ikatulo, i-scoop ang uga nga materyales ug ibubo kini sa measuring spoon hantod mapuno kini. Ikaupat, kalison ang measuring spoon aron mapantay kini. Pahinumdom, ayaw isansan ang materyales sa measuring spoon ug ayaw i-scoop diretso ang materyales gamit ang measuring spoon. Ang pagsukod sa mga basa nga materyales gamit ang measuring glass. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring glass, plato, ug basa nga materyales nga gamitonon. Ikaduha, ibutang ang measuring glass sa patag na lugar o plato. Ikatulo, ibubo ang tubig o basa nga materyales sa measuring glass. Ikaupat, kinahanglan ang imong tan-awon na sumbanan kay ang level sa tubig na ginatawag og low meniscus. Kini makita kung nakabend ang imong mga tuhod
ug eye level lamang ang imong tan-awon sa measuring glass. Pahinumdom. Ayaw guniti, isaka, ug uyugon ang measuring glass samtang ginabubuan kini. Ang pagkalibrate sa timbangan. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa timbangan ug mga materyales o butang nga gamitonon. Ikaduha, ibutang ang timbangan sa patag na lugar. Ikatulo, i-adjust ang pointer gamit ang adjustment screw sa 0. Ikaupat, ibutang ang materyales o butang sa timbangan. Ikalima, tan-awon ug milihok ba ang pointer sa timbangan. Ikaunom, kuhaon ang materyales o butang sa timbangan. Ikapito, obserbahan kung ang pointer mibalik ba sa 0. Ikawalo, ug kung mibalik kini, calibrated ang imuhang timbangan. Mao kini ang mga sagol. 200 grams na dahon sa saluyot, 200 grams na dahon sa kamunggay, 200 grams nga dahon sa ampalaya, ug 200 grams na dahon sa goto kola. Mao kini ang mga proseso. Una, iandam ang mga kinahanglan ng mga sagol. Ikaduha, hugasan ang mga dahon ug patuloon kini. Ikatulo, himay-himayon tanan ang mga dahon, tapos ibutang sa utility tray para ibulad sa init aron mauga. Ug walay init, pwede kining i-bake sa oven. Ug walay oven, pwede kining isa-isahon og prito gamit ang inyong mga karahay. Pag nauga na kini, pwede na kining dugmukon o i-powderize gamit ang blender o rolling pin. Pwede na kitang magsukod og usa ka kutsarita
Kada dahon ug pwede na kini ibutang sa walay sulod na kapsul, seal ug label. Ang directly cost o cost sa mga ingredients, kita makagasto og 36 pesos. Ang indirectly cost nga mao ang transportation, water o electric bill o labor o 10% sa imong directly cost, kini mokabat sa 3.60 pesos. Kung atong kuhaon ng markup o tubo nimo, kini mao ang pag-compute sa 40% sa imong directly cost plus indirectly cost nga mokabat sa 15.84 pesos. Ang directly cost dungagan sa imong tubo mukantidad kini og 55.44 pesos. Sa atong nagasto sa directly ug indirectly cost, kita makabuhat og pulo ka buok nga kapsul sa dried mixed vegetables. Kung atong i-divide ang kinatibuk ang gasto, apil ang tubo sa pulo ka buok nga nabuhat, magkantidad ang isa kaputos sa kapsul og 5.54 pesos. Ang atong ginansya sa atong nabuhat, kini mokabat sa 15.84 pesos. Maayong adlaw, magbuhat kita karon og squash fresh noodles. Mao kini ang mga gamitonon. Weighing scale o timbangan. Kini ginagamit sa pagtimbang sa mga materyales. Naay duha ka klase nga timbangan, ang analog type ug ang digital type. Measuring cup. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga uga nga materyales sama sa asukal, asin o uban pa. Measuring glass. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa nga materyales sama sa tubig. Scooper. Kini ginagamit sa pag-scoop sa imuhang mga materyales. Utility bowl. Kini ginagamit nga butanganan sa mga daghan nga sinukod nga mga materyales sama sa tubig, asin o uban pa. Mixing bowl. Diri isagol ang imong mga materyales. Spatula. Kini ginagamit sa pagkalis o pag-level off sa imuhang materyales. Utility plate. Kini ginagamit sa pagsalod sa sobra nga mga materyales during sa pag-measure. Rubber scraper. Kini ginagamit sa pagtilok sa sobra nga mga materyales sulod sa mixing bowl. Utility knife o kutsilyo. Kini ginagamit sa paghiwa sa mga materyales. Daghang klase nga matang sa kutsilyo ug magdepende kani sa paggamit niini. Chopping board o tadtaran. Diri ginahiwa ang mga materyales sama sa gulay o karne. Utility dish. Diri ipangsulod o ipangbutang ang mga gagmay na mga materyales sama sa asin, asukal o uban pa. Measuring spoon. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa o uga na materyales ubos sa 1/4 cup. Utility tray. Kini ginagamit sa pagbutang sa mga materyales o sa pagbutang sa mga gamit bahin sa produkto na imong buhaton. Saucepan. Diri ginaluto ang mga solusyon o mga sauce nga gamitonon sa produkto. Wooden ladle. Kini ang ginagamit pag-ukay sa mga materyales. Mao kini ang mga sagol. Usa ka buok nga itlog, duha ka tasa nga all-purpose flour,
usa ka kutsara nga mantika, usa ka kutsarita nga asin, 1/2 tasa sa kalabasa. Mao kini ang mga proseso. Una, sukaton daan ang tanan nga gamitonon na sagol sa pagluto. Ikaduha, isagol ug haluon ang harina, asin, itlog, mantika o kalabasa sa isa ka bowl. Ikatulo, masahon ang dough hantod sa musinaw og elastic. Uy, noodles man Kneading. Ikaupat, takluban ang dough og ipahulay sa 30 ka minutos. Ikalima, hiwaon ang noodles sa gusto nimo nga sukat. Ug ikaunom, ipak, isil ug ilabel kini. Ang directly cost o cost sa mga ingredients kini makagasto og 38.40 pesos. Ang indirectly cost nga mao ang transportation, water o electric bill og labor o 10% sa imong directly cost mukabat kini sa 3.80 pesos. Kung atong kuhaon ang markup o tubo nimo, kini mao ang pag-compute sa 40% sa imong directly cost plus indirectly cost nga mukabat sa 16.88 pesos. Ang directly cost dungagan sa imong tubo mukantidad kini og 59.8 pesos. Sa atong nagasto sa directly cost og indirectly cost, kita mukabat og 5 kaputos sa tag 100 grams nga squash fresh noodles. Kung atong i-divide ang kinatibuk ang gasto, apil ang tubo sa 5 kaputos nga nabuhat, magkantidad ang 1 kaputos og 11.82 pesos. Ang atong ginansya sa atong nabuhat, kini mukabat sa 16.88 pesos. Ay mga pangutana o komento bahin sa atong naisgutan karong adlaw, pwede kamo mo kontak sa numerong 0939-9242-092 o pwede mo chat sa official FB page sa TESDA XI RTC Corfield Davao o diri mismo sa 89.9 DXGN Spirit FM Davao. Alang sa mga gusto og interesado nga moapil sa atong phase 2 niining Techbook School on Air na mao ang face-to-face demonstration og institutional assessment, ayaw kalimot sa pag-fill out sa learner's profile form na ma-download sa www.dxgn.ph
bit.ly/techboxschoolonair ug i-email pagbalik sa RTC Davao City at tesda.gov.ph. Mag-uban kita, balik sunod semana, ug dungan natong tun-an ang food processing kay sa TESDA abot lahat.